Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya, Claudia Carla. Kami lanjutkan kembali informasi pagi ini, saudara. Wahoo bersama Yayasan Sahabat Multi Bintang meresmikan hub pengumpulan sampah baru di supermarket Super Indo Cipondoh, Tangerang. Inisiatif ini menjadi bagian dari kampanye Jaga Sungai Tetap Bersih untuk mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas dan pengurangan sampah plastik di wilayah permukiman. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah rumah tangga, di mana sebagian besar sampah berakhir di TPA, saluran air, atau dibakar secara terbuka. Di kawasan Poris Gaga dan Poris Cipondoh, Tangerang, tingginya penggunaan plastik sekali pakai serta keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah memperparah permasalahan ini. Menindaklanjuti masalah yang terus ada, Wahoo bersama Yayasan Sahabat Multi Bintang resmi membuka hub pengumpulan sampah di Super Indo Cipondoh, Tangerang pada Jumat 26 September lalu. Wahoo Hub berfungsi sebagai pusat pemilahan dan pengumpulan sampah. Warga dapat menyerahkan material daur ulang sekaligus belajar tentang pentingnya memilah sampah dengan benar. Hub ini juga memperkenalkan sistem penghargaan melalui aplikasi Wahoo, di mana warga dapat menerima pencairan tunai sesuai jumlah sampah plastik yang disetorkan. Co-founder Wahoo, Mikhail Renaud, menyatakan Wahoo Hub dirancang agar perilaku berkelanjutan menjadi lebih mudah dan lebih berdampak bagi masyarakat lokal. Mikhail juga menuturkan beberapa keunggulan yang sangat menguntungkan warga. So first point is that we have an application which is linked to real money, to the e-wallets, Dana, OVO, GoPay. So if people bring in their plastic waste, they get real money. Selain itu, kerjasama dengan Super Indo sebagai tuan rumah fasilitas pengumpulan sampah dinilai sangat mendukung kenyamanan. The professional setup. So we pay with an infrastructure in an application, and the fact that we are on the parking of one of the biggest supermarket chains in Indonesia at Super Indo. That means it's protected, it's guarded 24/7. We have people here, so it's really safe to work here. So we are very accessible because Super Indo has its supermarkets at good locations. So if we are their guests, we also have the good location. Wahoo turut menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan, Veritas Edukasi Lingkungan atau VEL. VEL melengkapi inisiatif ini dengan memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada komunitas di Poris Gaga dan Poris Cipondoh. It's not difficult to convince people and to basically give them information, and you see today like people are happy to join, so it's actually easy to socialize and activate the tiny steps we can make together to become less wasteful, make a difference. Lebih baik kalau kita bersama-sama bisa mengurangi 10% atau 15%. That's my goals. So today we activate, and maybe tomorrow you little bit change your habit, and that's already a good step in the right direction. Benedict Wemter atau yang akrab dikenal sebagai Bule Sampah menambahkan, edukasi perlu diperkuat tidak hanya melalui kegiatan offline, tetapi juga di ranah digital seperti SAM App, platform belajar sampah digital. And it's an easy, inclusive, simple solution that everybody can just do. At the moment, I only have little content, but we can extend that and make it a very leading learning application in App Store and Play Store so that people can over time basically learn about waste. Wahoo Hub diharapkan menjadi solusi praktis daur ulang sekaligus meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku jangka panjang masyarakat. Inisiatif ini juga mendukung kampanye Jaga Sungai Tetap Bersih di wilayah Tangerang.